Coucou la famille. Ici encore, c'est la reine mère de Conakry City. Voilà, à Moussonia. Famille Frino Saramara, on va parler un peu de la famille, des soi-disant amis, quelqu'un qui t'aime, qui veut te donner du conseil et que lui-même, il n'a pas de conseil, quoi. Il n'est pas conseillé. Donc, mais c'est lui qui veut te conseiller, toi. Na finir me mundu ra mire ne re mele ma mire ra foutu kushi. C'est-à-dire il t'en ra grand nanya ou bien taraneki ou bien boré nanya. Ira remet ton we sige sama sabe ou bien ya flabe que bombara remet sombra fiancé ou bien mbara marié ou bien do ko remet na ngoma. N'a falabe que tu mérites pas ça. Depuis on a ramalang amu guiné fi mo loko kenen amu proposition de la bébé loko keren ami conseiller marié depuis on a mala amu kame fima amu proposition na bébé c'est mais to itambare ga mesto ou bien tambare ga ginesto et ton frère ou bien ton grand là te dit que non petit nte guiné na masin mbenaki muno mo wule fala de be muna guiné tu la mérites pas hein na guiné na ki ma guiné muna ki petit awan tan non dina fala febe parce que nta era grand nana ni to fe ko bi fo ngi conseiller ne asoro ka mineriki ou bien non ngunya mule fala mebe kate ya rek be ka bu ko tafe I wa ka me na ko manaki ma ka me munaki na ka me mu febe asoro ka mineriki mule fala mebe ni conseiller fe ne he inu ngina na mbang ku na ki na méritere itanga gine na na ibang ina gine méritere ou bien itan nun ka me na ka na ki na ka me tam méritere itan nun na ndo na ki nata itam mériter di ha ita fala mo bore be aka kame abuna mériter ou bi aka gine amuna ma kana gine tongo ama gine munaki asimunaki alambe munaki asoroki aminiriki itan gundi pene yire ga bangui inu gine na ndo e considérer e respecter e binyari e suralo aka kame isa miri conseiller naga iya fala naga meneki naga meta naga neki ira meta munaki ou bien ne gine naga neki ma gine munaki isali ma ne gine respect naga mfire naga mema ne gine binye naga mfire naga mema ne gine amour naga masen fe naga mebe itan naga conseil fe naki itamuna soto ira vie ku itan ne ga bangu ku tu vis pas dans l'amour tu vis pas dans le respect tu vis dans rien quoi. Ta femme ne te considère pas, elle ne te respecte pas, elle ne te dolote pas, c'est-à-dire elle ne fait rien pour toi que toi tu mérites. Mais c'est toi qui es là à dire aux gens, non, 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 ta femme là, tu ne mérites pas, elle n'est pas à ton genre, elle est ceci, elle est cela, et ben nanana, wana luna. Ou me référer et la femme est bourma, ou le rama de fanyu piche. Ou m'oblige, ou on a conseil moi les filles. Et surtout on a retourné barra fait borma on m'oblige on fa on a kanumte yakana mais le guiné kanan ito me ka bonheur puis ido ri ka kameta ibari ka de bari aman nu fa fele be fa ana kameta mo mu febe ka mu fa ba tanan la mara ke la etra atanan la mara réaliser na no gira meta bu fambe be tore bu mabe nganya takankata men de na ne conseil ma jalousie nama de na e fele bebe dien ka koroko me ka no ko yebane be no mu lambe do kona parce que di bore de na ne taran de na ne ka famille mi rinde na e na to ka ka meta khair yemu ne be na ka ba bombo fo bombo ka ba kombi fo kombi ka ba ko soko fo ko soko se il faut te runna kana ki ma i kala kirite me goroma oh na te no fe yire na ma meta mu langue mane be die kameta nara pesi kama minde I fere yo muna na fira do din na ki wakili mais reto na bonheur ku ibriya mana kameta inu ga kame wo yana mo berema wasi kama wo ga yire wo bela ga so wo boro yi wo evoluer fa fanyira wo te fe wonu na goro fe kal na kame khale ne hi itan na fale tara be de na ga fale bore be de na ga fale ga ma ginde be famille kuide ntangi kama tata munche den de para kuya an
nta kame gi kame tata ngi mura fanta ma de para ku ya nta muno ma di ni ra ngu nya ni ra no ma na kan fide ma ka bu lamma sina ka se ma to no ma kelde na no nta gi kame tata ma ku le tanga kame tanya na kyoki a to ma na de ngi be ke na ana koti a soriki a miniriki a beter a bego a mi encourager ma so ne ka do na kame tago ama fala me be so no na kame ta men ni sugu ikeli de muna kini kelme ni sikama minde amane ba men mu febe e muna kame mériteri kama fale mo ba na ka mo ebe ito na do fa ko même na tori mo ra kame be I kha chouanara prophète paix et salut sur lui aka gida singe nya yeri ne tagi wotan na ke sigama ligiyama wonu côté bekera wotan na ke côté kan mo ko maligiyama afala fere mi ribe kha gine mo ebe ima gine munaki ala na ga yo futi kana nyakana manan nebe miriyo so kanunte ya tagi parce que ala gundi kanunte ya kolo kan maramu adama nu ev brame boro fokora no ramini ariyan na kuyu mais na ta na diyan adama nu ev ma parce que akolo ne kanunte ya nara et pour mon na ndongo na ke kanunte ya nara donc ils vont souffrir ensemble mais ala me la fata anu na sembe na ala na mbem Adam to bara fala na kinu Eve to bara fala na kinu Adam ka pom donu Adam to bara pom don na kinu na semben na la benu akere mfaka no akere luna ma e frimbiri nan kera na wosiga wosa woga ka nte ya wona ga ye shuru ne ko sa ye ba men e woni sika maligi ama fallo na kai wo bida wo boro fokora boro na so de na boro so men parce que frimbiri nan matandra ensemble mais mun adama di sam frimbala ka frin ya frinde frinta na tan na bombera futi kui anaka bombera ka mte ya kui foi yensen foi kira tongwe imi te ki kolo mi goro ki kolo isi retrouver malheur na kai ali ma fe dori cridance sur nyinyi saka ha nga ama ma fanyira nan na kambiri na ba ma be ntango ya be ha ntaka ama be akela me nara tu m'avais promis que tu vas pas passer ici akela be nara excusez-moi c'est mon fils Amara me fanyira anu muwe na bebe muwe avec ka murume il faut ça les tenir sans frime ne bela frime ne de frime ne ya frime bambang na futima hanna yense ita fala ma khamebe oli ke ri kunya ma li re kunya ra fema oli ke ra ma la se na ma kanu na finda bela ya mana be non petit tu mérites pas ça petit ma guiné munaki karima ni sa mutanyan tana mutan be terminus nara Antan better minus nara, questo qui ba. Imagine mula ren mera. Iso riki miniriki. Me wode balan wode la minimere ravi kui. Wodundu. Wo suru fe suru. Ita fala ma gine na mena kana me mula mara bena fo leta muna gine rasil populaire kolo. Imuna gine to na gine ma sari kambra. Na gine ga lango ya fa fala kyoki. Me tam muna gine tam mageli to ya minya. No. Donc quand on va me dire que y a une yasse qui n'a pas femme. Maintenant on va faire qui est zéro na negira. Donc guide faut finir bandi la que krama et so ritani tam mara bandi akulu. A finir de ro que krami tang li kana ami tang kombiri tam mulambera ka de ro ya fala. Mais la guine kan ni jugement ami kolo ami toro je suis tokima. Un homme est ça de 10 ans de, un homme est ça de 10 ans de prison. Il to kima. La Guinée kan homme est todi. Il m'a sarari. Wantangi na nera na goromera. Ira wantangi ire mo bobo. I embe mimma. Afla na Guinée ki bandi na ya. Kay prison nara la mata un homme est ça de 10 ans. 10 ans de prison men. Ama kulundera. Peut-être ira style nanaki. Mais wali ki naki. Ima kiri ki simple nanaki parce que nanan na fangima. Mais ito mini fait tout ti tameki. Iska fait waldene pauvre fendene. Mais style nan ne makri kitana. Mais la Guinée kanon no me balande na mageli. 10 ans adera. Era nya rubirima. Wo de ba me re rakanunte ye kushi. Wo ba me re juge fait to kima. Wo ba fala fe Guinée marié rebe e ma xamé mu ne ra kamera. Wo ba fala fe xamé marié rebe e ma Guinée mu ne ra Guinée la wotan na souffrance ku wo ra bangé ku ra Guinée mo binya respect mu na kanunte ya mu na e mu sa de fan yat ma se mawbe. E ne sa mo xambre nori. Mais ne soin na ba ma ra kamé ma il prend bien soin de son mari. Ana sa ma ya ta ra kamé xambra ra odeur ban sans ça suffit. Ita fala na mbana mu na mériter.
parce que ta to na khairi non kui ou bien na khairi tan na ran kui nu ibara to peut-être i kunya to bara wa kameta ou bien ka petit to bara wa gine roma ou bien i kunya to bara wa gine wa dala na kambri na bare ba muna ba fe be sono itan na fa ana muna gine mériter non laissez tomber ça woduninya mo to asga fe ki na sono on a 21e siècle la technologie nous permet de voir tout et tout. Donc, on va la terre là-bas, on numéré ra kanute, on numéré ra fouté, on bonye sa fi kanute mema. Ka on bara eshi, on ra vie kui, on bara eshi, on ra moure kui, on bara eshi, on ra fouté kui, on bara eshi, on ra, c'est-à-dire on ra kanute kui. On est regbeto rana frère, on est beluna. Mais les Guinéens on nyaro, de tous les côtés on nyaro. Kala Guinée kami to rira comme un frafi ami encourager mera dona kala Guinée kama to rira Guinée i torture ma ami encourager mera na Guinée suku mana to rira Guinée torture ma binye yo munana amana na ay tanga die futi bara ga fende awa ka ikade nganara nanani nanana mana to binye sa rira comme ma aluma sora na fatene leri bin ngana no me bombo de na ri bombo ana to binye sa rira ira Guinée binyaki ira Guinée respecter aluma sore ga Guinée bi fatene leri bi ala ko ga fe ko ndere ba na Guinée ra na ga ni ma binya afangu be Guinée binya na ga mba ga manaki wo bi ngalu machilin afanga Guinée ma bere makina ga ifang beri ma bere naki donc wo yera bi wo nga évoluer wo nante ya benyo nante ya zero wala wala wona wombela so womboro ira ini boreto na na fanga ba ke munu ma lide à laisse tomber mina ravi kui mais na samiri ra fanyi contre ni na samiri ra ni contre ni na samiri ra se sauter contre amuse se fi mais itama zéro à la base donc on t'en a big up respect à vous au sombore